Okay, last time masa kita buat yang this part, mana? Oh, by the way, you punya grouping actually you nak saya ni kan? Sebabnya 60% of you suruh saya select. Ini kenapa semua pakai baju macam ni? Ha? You ada apa ni? Ha? Ayolah. Okay, sekejap. Yang Buckley mode saya dah terang ke? Yang pasal this one? Kalau you ada this part? You ada this column? Ni saya terang ke? Okay, so meaning sebab kita pergi kepada example lah ya. Okay, so example. Kalau example ya. You ada bawa code? Okay, so assuming that kita pergi ambil the example yang hari tu kita buat. Saya letak hari tu beam dekat sini, betul? Betul kan? Okay, which is you punya LEY berapa? Ingat lagi ke? Okay, sini 5. Sini 5 meter. Sini 2 meter. Sini 3 meter. Okay. So, okay, kita balik kepada you punya Buckley mode, which is you punya Buckley mode. Okay, you remember ya. So, everything that goes to this means that you punya YY Buckley mode is like this. Okay, assuming that untuk for the example, it's going to be pin-pin connection. So, which is pin-pin connection, you punya top and bottom for the both axes. Okay, for the baca saya record lah. Okay, so meaning that, okay, bila saya kata pin-pin connection, be careful. Pin-pin connection could be, I said that, okay, for both axes ataupun just one axis, and then ataupun saya kata untuk top and bottom, dia punya connection, ataupun mungkin salah satu. So kena hati-hati. Okay, dalam example ni saya cakap pin-pin connection for both axes. Okay, pin-pin connection for both axes. Okay, and for the top and bottom connection. Okay, and also saya kata dekat sini connection for the beam as well. Okay, which is tie beam also adalah pin connection. So bila kalau pin connection, okay, ingat hari tu kita buat example, kita buat buckling. Okay, so bila buckling you tengok, okay, dia rotate dekat bahagian axis ni. So meaning that tak ada apa-apa menghalang dia. So meaning that is going to be like this lah. Okay, so bila kita nak cari LE dia, so LE dia adalah, okay, so sini adalah pin, sini ada pin. So therefore 1.0. Ini adalah K, darab dengan dia punya total of the length adalah 5, which is 5 meter. Saya tukar kepada 5,000 lah milimeter sebab nanti untuk calculation banyak kita pakai the unit, saya terus tukar 1 unit, which is millimeter. Okay, so therefore untuk YY adalah 5,000 milimeter.
Yang dekat online nampak ya? Hello? Nampak. Okey, okey. Nampak. Okay, so bila pergi kepada ZZ axis, okay. So sekarang ni you nampak, ada you pergi kat rotate kat sini, satu. And then sebab ada pin dekat sini, beam, so dia akan rotate belah sini. So meaning that you punya connection of the, ni adalah like this. Okay, which is sekarang you ada dua. Untuk LE top you become, this is K, kata sebab saya kata both adalah pin axis. And then pin beam dekat sini pun dia connect dekat ni pun adalah pin. So therefore 1/0 K you adalah 1. So 1 darab dengan top dia dekat sini berapa? Meter. Kenapa jauh sangat ni? Okay, 2 meter. So therefore sini adalah 2 meter untuk top, LE untuk bottom. Sama juga pin adalah 3,000 lah. Betul? Okay. So kita pergi kepada example pula. Kolom ya. Kejap. Okay, kolom. Tak ada. Ya? Boleh? Kenapa tak boleh pula? Tak ter... Okay. Saya tak jumpa. Ya? Okay, boleh. Okay, so yang ni ya. Okay, so that's why yang ni saya mention, tolong tengok ya. Okay, kalau yang ni you boleh terus ambil pada table 22 ya. Yang itu, saya tengok. Okay. So pergi kepada this one. Okay, so kita pergi kepada example dia dah design ya. So sekarang, saya nak tanya you all lah. Okay. Kita dah buat yang ni, first thing first, kalau you tengok dekat sini, dia kata calculate NED. Okay. Calculate NED. So where you get the value of an NED sebenarnya? NED. Sebenarnya dapat NED daripada mana? Okay, you ada, kita tengok sini you ada slab. Lepas tu ada connection beam. Member beam. Lepas beam apa? Kolom. Lepas kolom loading akan transfer ke mana? Foundation. Okay.
So beam, loading transfer, beam transfer kepada column. Okay. So kalau saya kata NED, so daripada mana? NED unit kilonewton. So apa you rasa daripada beam yang transfer loading kepada kolom? Unit kilonewton. Ha? Apa dia force? That's why saya kata unit sangat penting. You tak tahu apa-apa, you boleh tengok unit apa. You analysis beam, apa you dapat? Ha? You analysis beam, you dapat apa? Bila saya kata analyze the beam, you dapat apa? Shear force dengan bending moment. So NED bila transfer ke kolom, apa dalam kilonewton? Shear force. So ingat ya, the shear force when you transferring the loading to your column is becoming you punya NED. Okay, sebab beam, kalau simple beam, simply beam, you letak atas kolom, of course lah, shear force di calculate ni akan transfer, kolom dia adalah NED. Okay, so ingat tu. So kalau apa-apa ingat ya, bila you buat projek, VEDU adalah NED kepada kolom. And also adalah safe weight. Tambah dengan safe weight lah. Safe weight of column. Okay. Apa lagi? Okay. Kalau katakanlah you ada truss. You ada truss. You ada truss. And then column you dekat sini. You analysis the truss. Apa yang transfer kepada column ni? You punya shear force lah, reaction kan? So this is you punya NED lah pada column you. So therefore, tengok betul-betul apa unit dia. That's why saya kata unit very important. Sebab bila you tak tahu apa-apa, you blank, you tengok unit. You blank apa-apa, you tengok unit. Okay, lepas tu tengok, ingat balik. The perjalanan loading transfer tu macam mana. Slab kepada beam, beam kepada column, column kepada foundation. Kalau you buat truss, kalau trusses tu, just memang terus connect kepada column, tak ada kepada beam. Okay. Meaning that trusses tu akan transfer kepada column, itu NEDU. Jelas? Okay. So assuming that for this example, saya cakap okay, saya example that for this example kita buat NED kita adalah okay, NED kita adalah 3000 kilonewton. Okay, which is kalau saya kata dekat sini adalah excluding safe weight of beam, safe weight of column. Okay, given to you that kalau okay, you nak pilih apa untuk you punya column? Okay, kolom you. Okay, selalu kolom kita akan pakai H section. Bila H section, okay, kalau saya nak pakai, kalau kata untuk this example ya, kita pakai 254 kali dengan 89. Yang ni ya, 254 kali dengan 89. Okay. 254 kali dengan 254 kali dengan 89. Okay. Apa ya? S275. Okay. Remember ya, 89 ni adalah, okay, kalau you tengok, saya dah mention hari tu, everything yang dekat sini, yang 89 ni hujung ni adalah mewakili you punya mass per meter. Okay, mass per meter. So therefore, okay, so therefore, kalau tukar safe weight dia, okay, 89 ni,
89 dia dalam kg per meter ya. Okey. You tukar kepada kilonewton per meter dapat berapa? 89 kali dengan 9.81 bagi dengan 1000. Betul? So berapa? 0.87 kilonewton per meter. Betul? Betul. Tapi this is unfactored. You kena darab dengan 1.35. Ingat ya. Dan lagi satu ya. Bila you dapatkan value of NED ni, normally dia adalah factored load. Kenapa saya kata factored load? Sebabnya you dah ambil siap-siap daripada beam. You dah analisis beam. Kan? You dah analisis beam, you dah darab 1.35 dengan 1.5 yang partial safety factor tu. So that's why this already factored load. Tetapi you punya safe weight ni adalah unfactored. Bila unfactored you kena darab dengan normally adalah 1.35 lah. So you dapat berapa sen sekarang? Ha? 1.139? 7? Okey, 1.79 kilonewton per meter. Okey, 1.179. Mana saya punya pen? Okey. Tetapi okey, 1.179 kilonewton per meter. Okey, ingat walaupun dia safe weight, ini safe weight of column. Kalau untuk beam ya, kilonewton per meter per length. Tapi column, apa unit dia? NED dia? Kan dia loading dekat sini, dia point load. Bila point load dia kena adalah unit kilonewton. So you nak jadikan kilonewton ni, you nak darab dengan apa? Darab dengan tinggi kolom. So tinggi kolom tadi berapa? 5 meter. So berapa sekarang dia punya safe weight of column? Ha? 5.89 kilonewton. So therefore sekarang total NEDU adalah 3,089 kilonewton. So hati-hati dengan soalan bila saya kata either excluding ataupun including. Kalau saya kata including, you tak perlulah buat benda-benda ni semua. No need. Tapi kalau saya kata excluding, you kena cari what is the safe weight of column. Okay. Jelas? Jelas ya? Alright. So sekarang, what's next? Okay. So the next is, okay, you dah cari di total NED ni. Okay, so the next is, okay, classification. Okay, classification, okay, saya tak buat ya. Sebab kita dah buat hari tu kan. Dah banyak kita buat kan. So tak boleh banyak, tapi adalah 1, 2. Okay, tapi ingat for the classification of the column, ingat sebab you buat this vertical member. Bila vertical member, you punya web, you punya flange adalah kena buat kepada compression punya. Cari kepada untuk compression. Ingat tu. Sebab all the loading will be coming like this. Okay. So web pun kena pergi dekat part in compression. Flange pun kena compression juga. Dua-dua in compression. Kalau dekat beam, saya ulang. Kalau dekat beam, you ada beam macam ni. Okay, you ada beam macam ni. So loading macam ni. So hanya part of the flank saja adalah compression. Tapi you punya web adalah in buckling. So do not get confused bila you pergi kepada classification. Okay. So katakanlah classification kita done. Classification kita dapat kelas 1 ya. Okay, kelas 1. So therefore, start yang ni dengan ni, done. Okay. So check design, the design of the cross section NCRD yang ini. Okay. Clause 6.2.4. Okay, ini sangat senang. You pergi kepada new standard tadi. Berapa?
Okay, 6.2.4. Okay, 6.2.4. Okay, so you tengok dekat sini, NED over NCRD. Okay, NED you dah ada. Semua kena buat Eurocode ya. Jangan pinjam orang. Sebab bila you pinjam orang, nanti bila dalam exam you tak tahu. You tak boleh buka. Ni kalau you kerja nanti pun you tak tahu nak pakai kod macam mana. That's why saya kata, buat apa you download, you guna Eurocode you. Dalam exam nanti you tak pakai Eurocode you kena pakai yang diberikan. So that's why you kena biasakan guna Eurocode. Okay. So dalam Eurocode dia kata NED over NCRD ya. So sekarang kita dah buat tadi NCRD kita classification adalah class 1. Okay. So therefore class 1 kita pakai formula ni. Which is kita nak cari NCRD adalah class 1 which is AFY bahagi dengan gamma M0. Okey, kita tahu gamma M0 adalah 1/0. FY kita okey sebab tadi kita dah kita tak buat classification tapi kita kena check what is you punya value of FY betul-betul, which is kita kena tengok thickness of the elements, web dengan flange. Okey, so thickness of the web dengan flange, kalau tengok you dekat sini berapa? 25. Okey, 10.3 dengan 17.3. Okey. 10.3 milimeter dengan 17.3 milimeter which is kurang daripada 40 mm daripada table 3.1. So therefore FYU adalah 275 lah Newton per millimeter square. Okey, so AU okey sekarang you punya FYU adalah 275 Newton per millimeter square. AU adalah 2 Okey, AU berapa? Saya dah kata ya. You jangan tengok surface area. Kalau you baca dekat sini pun AU adalah area ya. Dia bukan AU adalah area, dia bukan surface area. Bila kata area, so means that you kena ambil gross area. So which is gross area you adalah 89. Jangan ambil yang ni ya. Bukan per ton, bukan per meter, bukan surface area. You kena pergi tengok dekat you punya ni, which is area of section 113 centimeter square. Okay, so meaning saya idarat dengan 113 centimeter square bagi dengan 1/0. Ingat, ini adalah Newton per millimeter square, ini adalah centimeter square. So saya nak jawapan dalam kilonewton, dapat berapa? Berapa?
Berapa? Berapa? 3 point? Are you sure? Ha? Macam mana? 310 point 75. Ha? Apa ni? Kita tanya orang lekat orang ni. Okay, you all dapat berapa ni? Malaysia sana. Awak dapat berapa ni? Aisyah? Lo, dia dapat berapa? Ha? 317.5. Okay. Okay, saya nak tanya ada 2-3 jawapan ni. 1, 2, 3. Siapa cakap yang ni? Saya tak marah. Cuma siapa yang salah? Kena ingat ya, bulan puasa. So therefore kena belanja saya buka puasa lah. Yang dekat yang online ni sebab tak ada jawapan, so saya assume siapa yang kita ikut majoriti lah. Okay. So kata siapa nombor 1? Siapa kata 1? Angkat tangan. Cepatlah. Ada kalkulator? Tak kira ni. Mana ni? Apa kalkulator ni? Okey, siapa kata nombor 1? Siapa cakap jawapan ni nombor 1? Angkat tangan. Saya tak kata saya marah kah? Bulan puasa tak payah marah. Yang pasti siapa yang salah tu kena saya makan lah. Buka puasa. Nombor 2, siapa kata nombor 2? Siapa kata nombor 2? Angkat tangan. Awak kata kan awak jawapan ni kan? You kata tadi nombor 1 kan? You nombor 2 kan? Dah tahu dah. Lo nombor 3. Yang lain? Ha? Oh, bila lo kata 3 semua yang 3. Lo tak nak tukar jawapan ke? Ha? Lo tak nak tukar jawapan? Semua orang bergantung pada you sekarang. Ha? Kalau lo betul, semua betul. Kalau lo salah? Kenapa nak ikut lo? Hai. Okey yang dekat online ni jawapan awak berapa? Yang online ni apa jawapan awak?
Hello? Tiga, madam. Ha? Tiga. Nombor 3? Tiga. Nombor 3? Okey, jawapan dia adalah apa ni? Unit conversion pun awak salah lagi ni. Desa kena hati-hati dengan unit conversion. Sentimeter square tukar kepada millimeter square, you kena darabkan berapa? Kena tukarlah kepada kilonewton. Desa kata unit conversion is very important. Okay, now tengok balik. Okay, right. So sekarang bila kita pergi NED, okay, kita tengok balik formula. Formula kita adalah NED over dengan NCRD. So NED over dengan NCRD. So therefore NED tadi berapa? 3,000. Sorry. NED over dengan NCRD. So NED tadi berapa? 3,005.89 kilonewton bahagi dengan 3,107.5. This one kilonewton, this one kilonewton. So that's why kena ratio yang sama. So dapat berapa sini? 0. berapa? 0.97. Okey. Mention dekat sini. Kurang daripada 1.0. So, it's okay lah. Kurang daripada 1.0. Okay. Right. Okay. So, kita done untuk yang this part. Ha? Apa? Kalau lebih? Kalau lebih, aku tengok section lah. Okay, so ingat apa-apa pun kalau katakanlah you lebih daripada, kalau katakanlah ini you dapat lebih daripada 1/0. Okay, maybe dapat 1.01 pun, lebih daripada 1/0, not okay. So what do you need to do? You can tukar section lah. Change section. Tapi ingat bila you change section, kena kira balik lah self weight of punya self weight of column tadi. Sebab kalau you tukar section, you punya self weight of section pun akan berkurang lah, akan bertukar lah. Okay. So sekarang untuk part yang ni, for this part, done. Okay, now kita pergi pada yang ni. Okay, yang ni a little bit tedious. Okay. So kita pergi class 6.3. Okay, 6.3. Okay, 6.3. Alright. Apa ya? Alright. So tengok betul-betul ya. Dibaca kat sini, buckling resistance of member, uniform members in compression. Ini buckling resistance. Buckling resistance. Sebab dia akan buckle. Okay, kalau kita kata tadi 6.2 tadi. Okay, baca betul-betul 6.24 tadi. The design value of compression force at each cross section shall satisfy cross section. So meanings that for you punya vertical member checking, you kena check in terms of you punya cross section dengan buckling. Kalau cross section NED tadilah. Kalau buckling, okay, buckling you kena pergi formula yang tadi lah, 6 point, berapa tadi? 6.3. Okay, kalau you tengok 6.3, this kind of the formula, okay, this one, buckling resistance, okay, NED over NBRD, NED, okay, you tahu NED dah berapa, NBRD adalah buckling of the compression, okay, so sekarang, NBRD,
Okay, sama juga you kena tahu juga kelas berapa. So you dah mention dekat sini kelas 1, kelas 2, kelas 3 adalah yang ni. Kalau you perhatikan, the buckling resistance formula dia lebih kurang sama dengan cross section tadi. Cuma apa beza dia adalah you ada ni which is chi yang macam bentuk X tadi dengan gamma M1 daripada gamma M0. Cross section tadi gamma M0. Sekarang kita pakai gamma M1. Okay. So ingat ya, okay, pakai formula ni. So kita nak tengok okay apa formula nak cari yang ni. X adalah reduction factor for relevant buckling mode. Okay, you baca kat sini buckling resistance with tap section. Okay, kalau katakanlah tap section, kalau katakanlah you punya cross section tu tak sama. Maksudnya maksud tap dekat sini. Okay, maksud tap dekat sini. Kalau katakanlah you ada okay sini, lepas tu makin lama makin besar dekat sini. Ada ya, dia ada khas lah. Dia macam tu. You punya kolom. Okay, so kalau macam tu you kena pergi, you kena baca sini lah special dekat sini. Apa dia pergi, you kena pergi tengok, kena pergi second order analysis kode 5.3.42 lah. Tapi yang ni tak masuk syllabus you lah. Okay, alright. So therefore buckling curve you okay. Macam mana nak dapatkan formula of the chi ni? Okay, you kena cari chi ni, yang ini. Tapi dalam chi ni kena cari psi. Nak psi pula ada alpha. Alpha pula ada lambda bar. So banyak sangat formula. So that's why kita pergi pada root dia. Okay, mula-mula kita pergi lambda bar. Which is lambda bar, dia kata kat sini AFY gamma bahagi dengan NCR untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Which is NCR ni adalah elastical critical force for the relevant buckling mode based on the cross sectional area. Meaning that you kena buat pi square R dah bagi dengan A lah. Ada EI dia punya tu. Tetapi formula ni, okay, formula ni you boleh pakai juga formula ni, sama juga you boleh pakai. Okay, kalau you tengok scroll lagi, you boleh pakai ini sama. Okay, so therefore slenderness you ada lambda bar ni adalah non-dimensional slenderness given by this one. Okay, so untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang ini. Okay, sebab kita adalah tadi kelas 1 kita pergi yang ni lah. Okay, so kita perasan tak tadi nampak LCR? Which is LCR ni lah kita cari yang macam effective length tadi, which is this one. Mana? Yang ni. LE ni. Okay, so that's why it's very important sebab effects you punya buckling punya calculation. So therefore sekarang means that pengiraan untuk yang this one lambda bar ni and all the values yang ni, psi, chi semua tu ada 3. Sebab apa? Tadi you kira effective length tadi YY ada 1. ZZ ada 2. Betul? So that's why you kena cari 3 lah. Okay. So kita buat satu-satu dulu. Kita cari dekat YY dulu. So YY. Okay. YY tadi okay. Kita tahu YY tadi LE tadi effective length ni adalah 5,000. So which is kita buat LE tu adalah sama dengan LCR critical length based on dia punya restraint condition. Okay, which is LCR tadi adalah okay, which is LE lah tadi kan, which is LE ni adalah 1.0 K darab dengan L, which is 5,000 tadi, 5,000 meter untuk YY ni untuk YY. So therefore lambda bar untuk YY sama juga dengan LCR bahagi dengan berapa? I darab dengan 1 bagi dengan lambda 1. This one. Apa di I, apa di lambda 1? Okay, lambda 1 adalah this one. Okay, I adalah radius of graduation about relevant axis. Okay, so therefore, kita pergi dalam lambda 1 ni, 93.9 epsilon. Okay, 93. Lambda 1 adalah
93.9 epsilon. Epsilon tadi mana you dapat? Kan masa kalau kita buat classification, kita tengok table tadi kan. Kalau 275, epsilon you adalah 0.92. Betul tak? Cuba tengok dekat table ni. Table 5. This one table ni. Kan kalau you punya FY you adalah 275, epsilon you dapat 0.92. Kalau you nak masuk dalam formula ni pun you akan dapat juga 0.92 something. Tapi dia ambil 0.92. Okay. So therefore sekarang you dapat berapa ni lambda 1? 93.9 epsilon dapat berapa? Sampai 3.9 darab epsilon dapat berapa? Berapa? 86.39. Ada unit tak ada? Tak ada. Okay. So sekarang you dah ada dah LCR dekat sini lambda bar YY ni sama juga dengan LCR 5000 mm. Saya terus change tukar-tukar terus pada milimeter. Sebabnya sekarang ada conversion unit apa-apa semua tu. Bagi dengan I. I ni apa jadi dikata apa? .23 sorry. Okay. Okay, I ni adalah radius gradation about relevant axis. So dia kata sekarang kita tengah buat dalam YY. So therefore kita tengoklah untuk radius gradation YY berapa? Untuk 25, 8, 25, 2 ni. Okay, 8, 25, 4, 25, 4, 8, 9. Okay, radius of gradation dekat YY axis berapa? 11.2 unit. Kebanyakan student dia akan terus ambil value 11.2 tu without tengok dia punya unit. So that's why bila tengok table properties, hati-hati dengan all the units given. So sekarang, ya di sini saya dah letak dah milimeter siap-siap. So sekarang you buatlah 11.2 cm terus dah tukar kepada milimeter. 112 lah. Okay, darab dengan 1 bagi dengan lambda 1, 86.39. You dapat berapa sekarang? You ada kelas ke lepas ni? Ha? Tak ada? Lab apa? Kat mana? Okey, tak apa. Lambat sikit. Berapa? Cepat. Ha? Ha? 0.52. Betul? Okey. So sekarang kita pergi pada next step. Okey. Kita dapat 0.52 sekarang. Okey, kita pergi bla 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 bla. Okey, kat sini. Kita masukkan dalam value of the psi ni. Okey, which is formula dia adalah untuk ni. Okey, saya terus lukis psi YY equal dengan 0.5 1 ke? Okey, 1 tambah alfa darab dengan lambda bar tolak dengan 0.2 tambah dengan lambda bar kuasa 2. Betul ke? Okey, betul. Alright. So sekarang tapi you tengok alfa ni pula. Apa ni alfa ni? Nyebuk je kat sini kan? Okey. So imperfection factor. So imperfection factor mana nak cari? Okey, dia kata imperfection factor ni you boleh tengok obtain from table 6.1 and table 6.2. Okey, table 6.1. Okey, ada values je tapi macam ni kita nak refer. Okey, tengok table 6.2. Okey, table 6.2 yang ni, dibagi yang ni.
Okay, so dia bagi sekarang cross section. Okay, kita tahu cross section kita adalah yang ni. Okay, ingat ya, kalau tak diberi apa-apa makluman, you akan pakai roll section, bukan welded. Okay, bila roll section means that daripada factory, daripada mall, okay, dia bagi kita book bentuk macam tu. Kalau welded means that dia akan bagi 3 plates, lepas tu dia akan welded untuk bentukkan H section ataupun high section ataupun apa-apa section yang diperlukan. Okay, so sekarang kita pergi pada ni, okay. Kita akan tengok limits. Limits dia kan H over B. Okay, apa H over B? Height divided dengan breadth. Okay. So therefore, tengok balik 554 ni, H over B berapa? H berapa? Okay, H 260.3. Okay. So sekarang H over B 0.3 bagi dengan 256.3. 256.3 dapat berapa? Ha? Berapa? 1.02. Okay, you tengok sekarang 1.02, tengok balik dekat sini, ada limit. Okay, antara kurang 1.2 ataupun lebih. So, you dapat 1.02 kurang daripada 1.2, betul? So, pergilah dekat sini. Okay, so dia tengok pula, compare pula. TF you kena ada 100 ataupun kurang. Okay, tadi TF you adalah 17.3. TF you adalah 17.3 mm. Kurang daripada 100 mm. So therefore you kena refer dekat sini lah. Kurang daripada yang ni. Okay, tengok dekat sini. Okay, dah bagi tahu dah. Buckling about axis YY ZZ. Okay, YY. Tengok pula buckling curve. Okay, 235 ke, 75 ke, 55 ke, 420. Okay, kita pakai 275. So therefore yang ni lah. So means that YY you adalah kita pakai buckling curve dia B. So bila B, okay, means that, okay, buckling curve kita pakai buckling curve sama juga dengan B. So kita pula tengok dekat table 6.1 tadi, 6.1 B adalah 0.34. So therefore 0.34 which is sama dengan 0.34. Okay, so kita tahu dah alpha ni masuk je dalam formula. So therefore psi YY ni adalah 0.5 1 tambah dengan 0.34 darab dengan lambda bar tadi berapa? Lambda bar 0.52 minus dengan 0.2 tambah dengan 0.52 kuasa 2. So you dapat berapa sini psi? .35. Betul? Semua dapat? Ha? Ha? 0 point? Betul? Okay. So sekarang pergi pula pada you punya ni. Okay. Dah dapat psi. Kita kena cari chi pula. Okay. So chi adalah chi YY sama juga dengan 1 bagi dengan lambda plus dengan lambda kuasa 2 minus dengan lambda bar kuasa 2. Okay. So meaning that 1 bagi dengan 0.69 plus dengan 0.69 kuasa 2 tolak dengan 0.5 kuasa 52 kuasa 2 square root. Okay, you dapat berapa sini?
Ci ni dapat berapa? Kosong point? 0.87 betul? Betul? Betul ah? Okey, 0.87. Kurang daripada 1.0. Okey, tengok ya statement dekat sini. Dia kata you punya value of the C ni kena kurang atau sama dengan 1.0. So value dekat sini kurang daripada 1.0. Okey lah. Kalau lebih daripada 1.0 you kena buat apa? Tukar section. Pandai. Nampak tak punya panjang ni dah sampai dekat akhir. Aku tukar balik. Okay. So that's why saya kata sangat tedious. Sangat memenatkan lah. Okay. So sekarang kita dah sampai dekat akhir dia. Which is this one. Okay yang ni. So tadi kita dapat berapa tadi? Okay. NBRD. Which is C, A, F, Y bagi dengan gamma M1. C adalah 0.87. AU adalah 113 cm square. FY adalah 275 Newton per millimeter square. Bagi dengan gamma M1. Okey, tengok gamma M1. Gamma M1 pula. Okey, tengok tadi. Kalau tengok, okay, gamma M1 1.0, this one. Okay, 1.0. So sekarang NBRD dalam kilonewton berapa? Berapa? 2,000? 27? 3. Ada point? Point 5. Okay. So NBRD over dengan NED over dengan NBRD. Tadi dapat berapa? 3,005.89 bagi dengan 2703.5 dia dapat berapa? Satu lebih daripada 1.0 means that tak okay. Bila tak okay means that totally you kena tukar section. Okay. Ada soalan so far? Tak ada? Okay, so next class saya akan tunjuk yang untuk ZZ. Tapi secara generalnya, bila you dah dapat satu axis tu, satu part tu tak okay in terms of buckling, means that kalau yang lain okay, you kena tukar juga. Sebab bila you buat design, everything kena okay. Semua kena okay. Tak boleh salah satu tak okay. Okay, so meaning that sebenarnya in terms of dia punya design, in terms of dia punya teknikalnya, you kena tukar lah section ni sebab dekat YY axis, dia dah fail. Dia dah lebih daripada 1.0. Tetapi kita nak tengok pula apa yang jadi dekat ZZ tu. Fail juga ke tak? Okay, kalau actually kalau ini dah okay, tak perlu awak check pun ZZ dah sebabnya dah fail dah YY. Kenapa nak check? Okay, so tapi kita nak tengok juga apa yang berlaku dekat ZZ itu. Okay, so kita tengok okay ke tak. Okay, so next class hari Jumaat ya. Okay, hari Jumaat. Kat mana? Sini, F Kasar. 4. Kat sini lah. Okay. Alright. So again, okay, so thank you for still waiting. Sorry memang saya termiss degree dengan ni. Saya tunggu kenapa degree tak ada. Rupanya saya termiss kelas. Saya change kelas.
Okay, thank you for listening and be safe ya. Tolong jaga SOP. Thank you, madam. Terima kasih, Okay. madam. Assalamualaikum. Madam. Tolong bagi tahu section yang lagi satu petang karang kelas dekat FKSA 3 ya. Dekat bukan WDK tapi saya akan bagi juga kat kalam kalau korang ada kontak lah. Ya? Apa dia? Tak dengar? Oh, kelas Jumaat. Pukul 9. Sebabnya actually saya tak tahu kenapa jadual saya bergabung tertinggal dengan degree. So that's why saya buat kena ni lah. Pukul 9. Tapi supposing memang kelas ni sebenarnya 3 jam je. Macam tu. Nanti tengoklah mungkin nanti kalau ada masa-masa ke the next yang lepas after week 7 tu saya tak ajar degree dah sebab saya bagi topik. So and mungkin masa tu kita boleh buat class revision ke you ada macam past years ke you nak tanya ke kita boleh discuss waktu tu ke masa tu. So actually I'm planning that minggu ni saya akan habis dah kolom. So next week macam dah free tapi tengoklah macam mana kan. So kalau kata next week free minggu ke-6 sebab minggu ke-7 you nak exam. Exam online ya. Nanti saya update dalam kalam. So kalau jadi minggu ke-6 tu mungkin kita boleh buat revision class for the week for the midterm lah. Okay? So hopefully kita akan habis juga minggu ni for the column tapi tengoklah macam mana. Okay? Boleh ya? Okay. You're welcome.